Money Game. Battle of Legendaries. Team Talisay versus Team Consolacion. May champion na ang Team Talisay Legendaries. Todax ang Team Consolacion. Kini game 3, money game na. Okay. Ay! Grabe ka atake Junior ah. 1-0 ato skora, 1-0. Servisyo Randy. Alan Randy wala gipadpad si Randy. 1-0, side out. Servisyo Alan para Junior. Out. Pilihan ito ah. Pilihan sa pamilya. 1-0 ah. Kini para igualis ni ang Team Talisay sa tuang game 3 money game. Randy para answered by Alan. Muskirat lah on the offensive ang Team Consolacion. Lah Kirat answering. Junior countering. Iguales sono. Ato score iguales sono. Iguales sono ato score ha. Kini para dos Servisyo Junior. Angay na-counter ang Servisyo Junior. Iguales sono ato score, side out mula sa Team Consolacion Legendaries. Here comes Udig. Boss Kirat. Win. Dos. Oh no. Servisyo Udig. Win. 3-1 na, 3-1. In favor of Team Consolacion Legendaries. Servisyo Udig. Kirat. Ay! Nice shot. Coming from Udig. 4-1 na. Kirat. Ay. Kirat again. Giday bang Randy. Counter ni Randy. Di mapunit. Cuatro ono na. Kini para dos. Win. 4-2. Ang ato score 4-2. Atong game 3 money game. May champion na sa atong bakbak sa Battle of Legendaries ang Team Talisay Legendaries. Wara Junior. 3-4. Kini pa igual Servisyo Kirat. Ay Junior. Tara. Kirat. Firing. Kirat again. 3-shot combination. Alan. Ibiludid shot. Babag ang tinaing Junior. Legos tirang Alan. 4-3. Kirat. Junior. Randy. Junior. Ay. Tora Randy. Good item. Delivered by Randy Labajo. 4-3 mga igana. 4-3. Servisyo Randy. Para goles. Ipunting na naman Susan Roses, Amalia Puentes. Baksit ang bilbil sa Team Consolacion sa tira ni Randy Labajo.
4 igualis na, puro all na mga igan. Kini para 5 para labaw sa team Talisay Legendaries. When 5-4 na. 5-4 in favor of team Talisay. Servisyo Randy. When 4-6 in favor of team Talisay. This halftime is brought to you by Marisilan Tulit Chicharon ha. Karkar Bisiling Chicharon pwedeng ulamin sa sarap. Mapalitan ninyo ha sa Karkar Chicharon Delicacy Store. Na diya sa Abugod, Sibuga o sa Sangat San Fernando. O ang Arnoco Ono Disco Mobile. Basta Disco Arnoco. Basta Arnoco Disco. Suara. Grabing udig ay. Tirang udig. 4-6 mga igan ang skora. O ang Jorkin Construction Supply ha. Nila ni Konsihal Rosalie and Joel Montalya. Netback. 5-6 na, 5-6. Shout out tayo ni Pitik Partner ha. Shout out sa ni boss. Boss Torco Diaz Pinumungahan, shout out ha. Size 5 ato score, size 5. Sakit yung hawak nila. Sakit yung hawak. This bakbakan is made possible by our sponsors. Balabas Family, Boss Victor Maglasang. This event is organized by Jimboy Jomar and Panis under Jomar Roma Promotion. 8-5 ato score. 3 puntos ang kalabangan sa Team Talisay Legendaries. Alan, tuara gidangan ni Junior. Ay! Nice defense. Ikamang ni Oding eh. Biyala. Ay, kuha pa. Ay, again. Nice exchange mga igan. Nagkaputukan na. Yun, no? Firefight na mga kaibigan. Gira na. Alan! Auto. 9-5 na. Iniwanan ng 4 na puntos ang Team Konsolasyon Legendaries. Alan, Boskirat, answer by Al. Ay, Alan, lah, buuan ma yung Al. Alan, lah. Ay, sus, out pa yun. 5 Gs. 5 Gs kini para si Servisyo Junior. Lah, udig. Panlo. Out ball na naman. 11-5 na. Para 3 ducks. Servisyo Junior. Para daog na. 3 ducks ang Team Konsolasyon. Congrats sa Randy Boskirat o Junior. Next man.